ang sobra na kagawasan makadaot. Labi na kung ikaw walay relasyon kang Hesukristo diha sa imuhang kinabuhi. Basta sobra gani, makadaot yun na. Bisang pagani ka ng tambal, ang tambal, intended siya para sa pagtambal sa imuhang nga sakit, sa tuwang nga sakit. Pero kung banata nimo ginom ang tambal, maupoy mo patay sa imo. Bisang pagka ng paracetamol, muinom ka kay labad ang imong ulo. Unyag imo nang ilaklak ng isa ka garapon. Na patay gyapon ka, di gyapon ba kaayo ang imong paracetamol. Sa tanan nga sobra makadaot. The same pud na sa kagawasan. Delikado ang pagkinabuhi diha sa kagawasan nga walay relasyon diha kang Hesukristo. Kay buhaton man nimo ang tanan nga way ko kahadlok sa Ginoo. Total wa may nagbuot. Buhaton nimo ang tanan kay wala may nagbuot, kay ikaw man ang magbuot tanan. Subot pa sabot, dili kay gitagaan tag kagawasan, free na ta nga mubuhat sa tanan. For example, kasagaran sa mga batan-on, mangayo og kagawasan sa ilang ginikanan. Gusto sa mga batan-on karon kay pagabot sa ilang hingkod nga edad kay di na sila butan sa ilang inahan o gamahan. In fact, ang uban kay gusto nga maglahi, murag musundog sa style bitaw sa Amerika o sa uban ng mga western country nga pag-abot na gani sa hingkod nga pangidaron 18 anyos, gusto na nga mulahi kay gusto og kagawasan, freedom. Tingali kagawasan sa yaw-yaw diya sa balay, kagawasan sa mga trabahoon diya sa balay, siguro kagawasan sa kanang mga sugo, mga yaw-yaw, mga kasaba, manang gusto nga mag-independente, gusto og freedom. Pero nasayod baka mo, mabisan naa naka sa hingkod nga edad, mahitabo gyapon nga manghilabot ang imong ginikanan kay basin unya og pasagdan ka. For example, maingon ka sa imong mama ug papa nga, pa, 18 naman ko, dito na ko mag-board sa downtown para doon sa eskwelahan. And then, di na ka makikipag-communicate sa imong mama, sa imong papa, imong mama ug papa, pasagdan na lang po ka dito. Di na siya pwede mahitabo. Ano man? Labi na sa mga Pilipino, ginamonitor gihapon ka, bisa pag mag-board ka, monitoron ka sa imong parents, at doon ka sa boarding house, kay basin, lahi na imong kauban dito Basig na anak kay kapuyo dito bisa imong mamagpapa, nag-eskwela pa ka. Oh. The same gihapon na sa kagawasan na gihatag sa Ginoo sa tua, nga dili buot, pasabot, na gitagaan ta og kagawasan, imo na lang abusaran. Imo nga abusuhon ang kagawasan na gihatag sa Ginoo sa imo Labi na ng mga nagatuo og once you are saved, always saved. Mo nang hala, paturato yung pabadlong. Siging pabadlong, kay lagi luwas na. Tanawang mga interpretation nga wa man na mao. Kay kung ako pasabton sa once you are saved, always saved, tinuod man na siya. Pero kanung saan na siya i-apply? I-apply na siya kung ang tao luwas na. O ikaw mismo nga tao nga luwas na, makabalo ka kung luwas ka o dili. Kay kung walay conviction sa Ginoo nga, sa diha nga matag higayon na ikaw makasala, wala siguro ka maluwas. Uy, kay nga nung waman muliho kung malang espiritu sa imo Kung wala ka baliigli o sa Ginoo, bisag paday ka pagpakasala, wala kay labot sa once you are saved, always saved. Para rin sa mga tao na katong doon nagyoy pagtuog, tinuod yun nga anak sa Ginoo. Kaya kung tinuol kang anak sa Ginoo, pag makasala ka, latuson ka. Pero di gali ka latuson, wala man lang nahitabo nimo, anak pa kang Satanas. Kaya si Satanas malipay man anak. Kaya ganaman Satanas nga, sige, padayon ng pagpakasala, okay kayo. That's the sign na dili pa ka iya sa Ginoo, kung dili iya pa kang Satanas. Now, Jesus calls us to freedom, but that does not mean independence. Dilibot pasabot nga gitawag ta sa Ginoo diha sa kagawasan, nga nagpasabot kini nga mag-independente na ka. Bot pasabot sa independence, wala na ilabot ng Ginoo sa imuha. Pareha sa kugiskutan ganina, nga kung independente na ka sa imuhang parents, dilipot pasabot nga di na pwede manghilabot ang imong parents sa imuha, o di na pud ka mangonsulta sa imong ginikanan. Kung dili, bisan og tingali ni bulag kag puyo, bisan tingali nag-board ka, kanunay kang naay communication sa imong ginikanan, ug ang imong ginikanan kanunay dunay connection, communication diha sa imuha. Bisan ganig na sa abroad,
Pangustahon pa man gani, kumusta man ka diha? Oh, kung naay kaila sa abroad, kumusta man akong anak diha? Nagtarog trabaho? Basin og, kuha na, tiinti na diha. Dili gid sa totally nga independent nga ikaw na magbuot. Now, para mahimo og masabtan nimo ang tinuod na kagawasan, you need the Holy Spirit nga diin si Jesus mismo nagpuyo diha kanimo nga maoy magkakontrola diha sa sulod nimo. You need the Holy Spirit para makontrol ta, para mapugnan ta. Kaya nga naman, kay kung walay balaang espiritu magkontrol diha nimo, mura kag kining kabayo nga kabuhi sa kulungan. Bisag asa dasmag, bisag asa adto, bisag asa lakaw, bisag asa lukso dagan. Mo nang kinahanglan nimo ang Holy Spirit ni Jesus Christ nga mao mo control diha nimo para bisag independent ka na, bisag luwas ka na, naagyapoy nagakontrol sa imo. Kapag ingon sa imong amigo nga Brad, pre, Mars, kanang alisa na ako'y chismis sa imo. Na ang Holy Spirit sa imo. Uy, murag ang tandog sa Ginoo murag dili ko mupatol. Wala mo dis, Mars, napakoy lakaw. Importante man akong lakaw. Kay naka-sense ka nga dunay something nga diin basin kining iyang chismis makadaot kinabuhi sa imong silingan o sa imong kauban simbahan. So mo na ang trabaho sa balang espiritu. Ang matag usa kanato, di kinahanglan nato kining balaang espiritu para magakontrola sa sulod nato. Kaysa ako nang gikaingon, kung dili magakontrol, kung walay magakontrol diri sa sulod nato, ang mahitabo mura kag baka, mura kag kabayo nga nakagawas sa kulungan, nga bisan asa na lang dagan, bisan asa na lang lukso. The Holy Spirit installs a new set of desires. Katong wala pa ka diha sa Ginoo, wala pa ang balaang espiritu diha nimo. Pero sa diha nga naa ka diha sa Ginoo, i-instalar niya diha sa imuhang kasing-kasing, tagaan kanyag bag-o nga set sa imuhang desire, diha sa imong kasing-kasing, tinguha diha sa imong kasing-kasing. Mao na mahibalo ka kung unsa ang makahimaya sa Ginoo ug unsa ang dili makahimaya sa Ginoo. Unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Ingon ang Galatia chapter 5 verse 13 to 15. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Unsa ang bunga sa balang espiritu? Kalipay, joy, love, patience, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mao na ang trabaho sa Holy Spirit kay para makapugong ka sa imong kaugalingon. Kay kung walay balang espiritu nga magpuyo diha nimo, wala kay self-control. Tanawan ang kabayo. Unsay purpose sa rinda sa kabayo? Unsay purpose sa rinda? Para mapugnan o mas musunod siya nimo. Kay kung ang kabayo walay rinda, patay ka. Inigpadagan nimo kung mulukso nagkuan, bakilid or kanal, patay ka, hulog po kag apil dito. Mao na ang trabaho sa Holy Spirit. Kinahanglan nimo ang balang espiritu para kontrolon ka kay kita na mga Kristohanon. Perting buluyag-unag yun. Matinumanon ta sa atong gusto. Mao na'y tinuod. Matinumanon ta sa atong gusto. O kung sa atong naunaw-unahan, alabuhaton yun nato. Kung sang ang gibati sa atong dughan, alabuhaton yun nato. Pag-ingon nga, gusto ko mo, tilawan, murag lami, siguro na bisan og syabo, tilawan gapon. Bisan kabalo ng dakpo ng magtilawan na. Og makadaot, gusto ko mo tilawan kay murag lami, siguro sulayan daw na ako ning murag malipong ba. Pero kung daang balang espiritu na sa imuha, mo na imuhatag kanimo og kahibalo. Aron mahibalo ka, unsa mga butang na makalipay sa Ginoo, ug unsa mga butang nga dili makalipay sa Ginoo. Another one, the Holy Spirit leads us through the precepts and principles of Scriptures. Ang balang espiritu maggiya kanato, mag-lead kanato diha sa mga lagda o sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Ang trabaho sa balang espiritu mao ni ang mulgiya kanato
Diha sa mga lagda, sa mga prinsipyo, sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu, mutudlo ni mo ni pinasikat sa pulong sa Ginoo. Nga mao nang kung mubasa ta sa pulong sa Ginoo, kung nagabasa ta og Biblia, mauni siya ang murimain kanato. Ipahinumdum sa balaang espiritu kini na mga lagda nga pinasikat sa balaan na kasulatan. Pag-ingon sa pulong sa Ginoo, John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Buot pasabot ana, ang balaang espiritu mo'y mutabang kanimo nga ipahinumdom kining pulunga. Sa panahon nga anaa ka sa kaluya, sa panahon nga anaa ka sa kapitos, kalisod sa kinabuhi, kawalaton sa kinabuhi, nga moingon ang balaang espiritu, hinumdumi kining pulunga. John 14:1, let not your heart be troubled, you believe in God. That's why, sa diha nga niabot kanimo ang mga kasakit, mga kalisod, mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, nahinumdum ka sa pulong sa Ginoo, nga miingon kanimo, ayaw kaguol. Salig kamo sa Dios, ug salig usab kamo kanako. Ang pahinumdum ana, ang balaang kasulatan. That's why, you need the wisdom of God para masabtan nato ang ato ang ginabasa. Because without the wisdom of God, bisa pagbasahon nimo ang kinatibuk ang Biblia, cover to cover, from Genesis to Revelation, di mo na masabtan, hantod nga wala kanimo mukunsad ang balaang espiritu. Kinahanglan mo tuo ka kan Jesus Christ, imo siyang himuon nga imo ang Ginoo, manuluwas na si mga kinabuhi, kay para mukunsad kanimo ang balaang espiritu, kay aron makasabot ka sa pulong sa Ginoo. Ingon pa ang Ephesians chapter 6 verse 13 down to 17, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Take up the whole armor of God. Isuloob ang tibuok armadura sa Dios. Isuloob ang tibuok armadura sa Dios. Aron makabarog ka unya sa dautan na mga adlaw. Ug ikaw magmalig-on. And take the helmet of salvation. Isuloob ang kalo sa kaluwasan and the sword of the Spirit. Ang espada diha sa Espiritu, which is the Word of God. Mao na ang Biblia, mao ni siya ang espada. Usa ka espada nga duhay sulab, nga kung magabasa ka nini, mao ni ang makatabang kanimo aron makabatok ka sa atake sa kaaway. That's why we need to read the Bible. And we need the Holy Spirit to understand the Word of God. Ikatulo, the Holy Spirit writes God's law on our hearts so that we desire to obey in love. Gisulat ang balaod sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing aron kita mutuman niini o mahigugma niini. Hebrews 10:15-17, and the Holy Spirit also bears witness to us. For after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord, I will put my laws on their hearts and write them on their mind. Then he adds, will remember their sins and their lawless deeds no more. We need the Holy Spirit para masulat sa Ginoo ang balaod niya diri sa atong kasing-kasing o aron makatuman kita niini. Now, what we can do to the Holy Spirit? Unsa nga atong himuon sa Holy Spirit? Kay dagan sa tuwa ginaisnab nato ang balaang espiritu. I believe matag usa sa inyo gitandog sa balaang espiritu. Pero wala nagapakabana. Wala ginapansin. Bisan giingnan na sa balaang espiritu nga buhatan ni di gyud bubuhat pagkagahi sa ulo. Bisan giingnan sa balaang espiritu ayaw adto ani, muadto gyud pagkagahi gyud sa ulo. Now what you need, simply obey the Spirit. Ang Holy Spirit walay mahimo sa imuha unless kung ikaw mutuman sa tandog sa balaang espiritu. John 2:5, ingon niya, his mother said to the helpers, do whatever he says. Nasa diha nga nahutdan og mga ilimnon, mga wine, ang katong nagkumbira sa kasal, nga diin isa si Jesus Christ,
yang inahan o mga disipulo ang bisita sa mao nga kasal diha sa Kana, nahutdan sila og wine. Unsa ingon ni Maria ngadto sa mga sulugoon nga naa didto siguro mga serbidora o serbidoro, mga staff nga naa didto unsa ingon ni Maria sa ila? Ingon ni Maria sa ila, buhata ang kung unsang isugo niya kaninyo. Sa diha nga mimando si Jesus Christ, pagsalod mo og tubig, pagkabo mo, pun-an ninyo mga tadyang. Gituman kini sa mga staff nga naa dito Gituman. And then, ningon si Jesus Christ ngadto sa tigtilaw sa wine, ingon niya, tilawi. Giablihan ang tadyaw, o niya nagkalos dito atong tigtilaw og wine, o pagkalami, o ingon ang pulong sa Ginoo. Nagkatong wine nga naa dito sa 12, kung wala ko masayop, or 7 katadyaw, mao'y pinakalami nga ilim nun ni atong panahon na. Ano nahitabo man ni nadto? Simple, pagtuman. Kay kung walay pagtuman, walay milagro nga nahitabo. Kung dili ka mo tuman sa tandog sa balaang espiritu, walay milagro sa imong kinabuhi. Bisan pagmingon ka, Lord, pag-uha ko, gusto ko magbag-o, kay gusto ko mag-alagad kanimo. Naana ang balaang espiritu sa imo na nagatandog sa imo, but still, wala ka nagatuman. Gina-snap ni mo. Mauna, nga walay kausaban ang imong kinabuhi, walay kabag-uhan ang imong kinabuhi, kay isnabiro ka, kay isnabira ka sa tandog sa balaang espiritu. Nagtuo ko, nga tanan, nga nagtuo kang Jesus Christ, ingon nga Ginoo manluluwas dahil sa imong kinabuhi, nagatandog ang balaang espiritu. But sad to say, moingon ko sa inyo nadaghan sa inyo isnabiro o isnabira. Inanata ka insensitive sa tandog sa balang espiritu. Nagtandog ng balang espiritu, pero inaanara ni mo. Ona, nga way kabaguhan mo kinabuhi. Sultihan ko kamo. Ang kabaguhan, di lang ang Ginoo ang magtrabaho. Niana, diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan nimo usab nga muuyon sa plano sa Ginoo nga pagbag-o sa imong kinabuhi. Kinahanglan og participation nimo. Ang Davao City is the most cleanliness city, the most clean city in Southeast Asia and maybe in Asia. Anong nahitabo man na siya? Mahitabo ba nga mahimong the most cleanest city ang syudad sa Davao kung walay participation sa mga Dabiwinyo? Kung walay disiplina ang tao, walay cleanliness nga mahitabo. Ang Davao City, nahimo ni siyang the most safest city, I think once or twice, ng mga bilabay na mga panahon. Nahimo ba ni siyang safest city kung wala mo participate ang mga pulis? O wala mo participate ang mga tao? Nga di mahadlok sa balaod? O di mahadlok sa mayor dito sa Davao atong panahon na? Dili. The same pod na sa espiritu nga nagalihok dito sa atong kinabuhi. Bisa pag-unsaon ni mo luhod-luhod ya sa tubangan sa Ginoo nga bag-ohon kaniya. Kung dili ka muuyon sa kabag-uhan na himuon sa Ginoo sa imong kinabuhi, walay kausaban. Walay kausaban. Bisang paghantod mamatay ka na lang pag-alagad sa Ginoo. Inana o ginana jud ka hantod nga dili ka mo participate sa kausaban sa Ginoo nga gusto niya himuon dira sa imuhang kinabuhi. Hantod nga dili ka mo sanong, hantod nga dili ka mo tugyan diha sa Ginoo, walay kapag-uhan. Kay naatay freedom, naatay kagawasan, naatay free will na gihatag sa Ginoo. And sometimes, ang free will na gihatag sa Ginoo, mo pa sa hinungdan makapalayo sa tuwa sa Ginoo. Pero usbon nako ang sobra na kagawasan, delikado sa imuha, delikado kanimo ang sobra na kagawasan. Be sensitive sa tandog sa balaang espiritu. Ingon ang 1 Samuel 15:22, Samuel said, "Does the Lord really want sacrifices and offerings?" Tinuod ba nga ang gikinahanglan lang sa Ginoo is ang mga halad o ang mga sacrifices, mga sakripisyo? No! Adya ko alang no? Ingon ni Samuel, no! He doesn't want your sacrifices. He wants you to obey Him. Daga naka-misinterpret ani. Pag-abot sa paghatag, halahatag, bisa pag unsa nimo ka matinabangon sa mga charities. Kung disobedient ka sa Ginoo,
Dili gusto ang Ginoo sa imong offering. Dili gusto ang Ginoo sa imong mga sakripisyo. Ang gusto sa Ginoo na ikaw mutuman sa iya. Si Samuel mismo nagingon. 1 Samuel 15:22, tell me, Samuel said, does the Lord really want sacrifices and offerings? No. Ingon ni Samuel, no. He doesn't want your sacrifices. He wants you to obey Him. Ang uban, ipadala ra ang tithe sa simbahan. Ipadala ang ikapulo. Ipadala ang offering sa simbahan. Kung sa'yo yung pasimbahon, kato yung kwarta? Wala nagapangalagan sa Ginoo kay mutabang sa mga charity sa mga kasimbahanan. Mag-donate ko diha og aircon. Pero wala ka simba. Kung sa'yo gusto niyo, pasimbahon niyo man ang imong aircon? Basin, og malangit na imong aircon, ikaw maimpero, matingala ka. Iyang gusto na ikaw mo obey. Of course, an offering and sacrifices to be followed na lang na siya. Pero kung wala ka nagapangalagan sa Ginoo, dili na mao'y number 1 nagikinahanglan sa Ginoo sa imo. Your sacrifices and your offerings, tithes, and everything, dili na mao'y unang kinahanglan sa Ginoo. Ayaw ka na gamitan nga pantalya sa imong pagpangalagan sa Ginoo. Kay dili na mao ang gipangita sa Ginoo sa imo. Ang gikinahanglan sa Ginoo sa imo, ikaw mismo, ang imo mismong kasing-kasing, ang imo mismong hunahuna, kalag, kusog, mag-alagad sa Ginoo. Now, Matthew, the test of true faith is whether we obey when it is hard to obey. Ang tinuod nga pagtuo kay mao ang pagsunod bisan lisod ang pagsunod niini o ang pagtuman niini. Abi nimo okay na ka. Abi nimo ayo na ang imong gihimo. Sometimes ang labing maayo is ang pagtuman atong lisod. Kay base na use na ka ba? Na inaani na lang akong trabaho, inaani akong himuon. And that's easy for you to do that. Pero sometimes, ang katong mas lisod, mao'y labing maayo. Nga imong himuon sa Ginoo. Kung sa ba ang mga sayon, huwag ang lisod sa pag-alagad sa Ginoo. Kung saan ang sayon, i-categorize na to. Kung saan ang easy, kung saan ang sayon. Ang pag-adto sa balay sa Ginoo, sayon dili. Dili ay, kapoy, nalamay pa itulo. Dagang kong labhunon. Sa pagyon, na ako'y lakaw. Naibarkada na ako, nag-invite sa kwa, matug dagat, matug mall. Sayon dapat, pero nahimong lisod. Kaya naana man ta ka. Insensitive na mga Kristohanon. Ang pag-ampo sayon o dili? Sayon. Kung sensitive ka sa tandog sa balay espiritu. Pero dili ka mo ampo. Bisag sayon. Sulisod, gapon. Ha? Lisod, gapon, oy. The test of true faith is whether we obey when it is hard to obey. Ang tinuod daw nga sukdanan sa pagtuo is mutuman ka bisan lisod tumanon. Si Brad Gamer patuon sa bukid. Antod ka mapakadto. Ha? Bisan og walay mo pakaon sa iya dito muadto siya. Bisag wala kay maluto, musimba ka. Bisag kabalo ka, ngayon uli ni mo ng udto, wala kay lungagon, pero musimba ka. Mao na ang sukdanan sa tinuod nga adunay pagtuo. Wala man ta nagpasabot nga pag uli nimo kay lutuan ka sa Ginoo kanon. Ngayon nag-abli nimo sa balay na kanon, dili na na. Pero kana bitong moingon ka nga ikaw na'y bahala Lord, basta may pagtuo ko nimo. Ayaw mo ang magikiro ang Ginoo. Kay iya man as demonyo ng magician. Ha? Di magikiro ang Ginoo. Na in Matthew chapter 7 verse 13 to 14, kung sa ingon niya dra Matthew chapter 7 13 to 14, ingon niya, sulod kamo agi sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug sayon ang dalan nga padulong sa kalaglagan ug daghan ang nanulod agi niini. Apan sigpit ang ganghaan ug lisod ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug diutay ra ang mga nakatultol niini. Lisod ang pag-alagad sa Ginoo. Pero kinahanglan nimong buhaton. Bisang gani pagsimbag Domingo, lisod man gani. Samot na pag-atog prayer meeting, lisod. Basta lisod daw hawan mong taking dalan. Pero di yun makadtog simbahan. Ano kahagyon? Ano sa ginungdan? Ang hinungdan, insensitive lagi ta. Ay ko, kailangan awa mo kabalo Merkules. Kisay wa kay balo diri asa. Nakarong adlaw Merkules, ana ba? Ha? O nagpapatay mali lang ka. Nga, uy, Martes paron, bisag Merkules na god. Ha?
Kabalo ka nga Miyerkules. Kabalo ka nga dunay prayer meeting. The problem is, insensitive ka. Ang mga asawa, dahil na kayo masuko, basta insensitive ang bana. Tama? Dili. Tama, oy. Pero diya sa pag-alagad sa Ginoo, insensitive ta. Doing the easy thing is not always pleasing to God. Sometimes, the difficult things are required. Ang paghimo og maayong butang, dili maoy makapahimaya sa Ginoo. Kung dili ang katong paghimo sa lisod, mao'y labing makahimaya sa Ginoo. Kay basi nayos na ka, mo nang tungod kay nayos na ka, di sa ko mo simba karon. Kay nayos na mangud kag atong simbahan. Pero kung mo step up ka, moingon ka nga, magwali ko karon. Nya wala pa nimo nang buhata sukad. That's a hard step na imong buhaton. Pero kung imo nang buhaton, mo na makapahimaya sa Ginoo. Kay dili, usual ang imong ginahimo. Nag-step up ka. Sometimes mo na makapahimaya sa Ginoo sa nga imong buhat. Simply obey even when you're not in the mood. How to obey the Holy Spirit or what to do with the Holy Spirit. Simply obey it. Even when you're not in the mood. Pag mag-aaway mo simong bana diya sa balay, di na ko mo simba. Brad Gamer, pag mag-aaway mo Marisa sa balay, nagnamastor ka, hingon na, imo kong giaway, di na ko mo simba. Matay, nalimot ka, ikaw may pastor. Patay ka. Ha? Song leader, musician, nagkagubot imong pamilya, wala ka sa mood. Nadaot imong mood sa'yo sa buntag. Di na ko mo practice, di ko mo simba ron. Huwag ka masayon. Nga kung na mo na buhaton, apektado ang worship team. May raguntag ikaw ra. Ha? Tanan. Ha? Mangita din sila sa imo. Asa naman tong atong song leader? Kisa may mo, kanta na to ron. Langan, ginag-away man dito sa balay. Nyawa na mo simba. Wana nga, tumana ang balang espiritu, bisan wala ka sa mood. Nakita ba ko niyong wakumanhig Domingo buntag sa'yo? Dili mo pasabot kita ng tuig sa akong pagmamastor. Maayo akong mood anang sa'yo sa buntag sa Domingo. Sometimes, madaot akong mood. Pero walay Domingo nga wala ko nyo nakita. Dire, except itong niatog Cebu siguro mga panahon na to. Tolkien, dili man siya pwede. Pero dili lang, pastor, dapat inana. Talanta. Dili po pasabot nga magtinadjakay mo na sa balay. Di na ka mo simba. Balag na black eye. Simba lang gyapon. Hindi mag-uli ay pa mo dito sa simbahan. Balag wala ka sa mood, basta kay mo-obey ka. If we don't do the right thing when we're not in the mood, what kind of commitment is that to God? Kung dili daw ni mo buhaton ang tama, bisan wala ka sa mood, unsa mang klase nga commitment daw ang naa ka? Commitment randay na in the good mood? When you are in the good mood? Ha? Ang commitment, manaa ka sa mood o mawala ka sa mood, mubuhat ka. Kay commitment ni mo na. Nakuha ninyo? Ang commitment, manaa ka sa mood o wala, maglalis mo o dinumugay mo diya sa balay o magtadjakay mo, magsinipay, sinumbagay ka mo diya sa balay. Committed ka sa Ginoo. Bahalag, natuson ka sa balay, na magkiyang-kiyang ka atong simbahan. Ato lang gyapon. Okay, simbagod. Ano ba? Dili kay pag-away. Way simba! Wala, di man nimba. Mga anak, di pa nimba. Gubot mga pamilya. Kay wala sa mood. Di na mga commitment ang kikilala sa Ginoo. 2 Timothy 4:2. Iwali ang pulong pag madasigon maayo man ang kahigayunan o dili. Pag madasigon, maayo man ang kahigayunan o dili. Manay pasabot kung naa ka man sa mood o wala ka sa mood. Alamag dito ra ka muwali pag naa ka sa mood. Wala ko sa mood ron, di sa ko magwali. Wala ko sa mood ron, di sa ko musimba. Wala ko sa mood ron, di sa ko magtugtog. Pero kung nakasala ka, okay ra na, acceptable sa Ginoo. Nga moingon ka, nakasala ko, dili ko muwali kay nakasala ko. Dili ko muwali o dili ko magtugtog kay nakasala ko, ubog ko gabi. Maayo na siya kay sensitive ka. Pero kung nag-away lang mo, kay nadawat imong mood, di na ka mo simba, di na ka mo himo anay, di na ka mo buhat anay. Ingon pa ni Pablo ngadto kay Timoteo, pag madasigon maayo man o dili. Ang kahigayunan o dili. Kasagaran daw na mga panahon, lisod ang pagtuman sa Ginoo kung ang atong gusto, may ato ang tagaan o
pagpakabana. But the faithful do. So balag wala ka sa mood, ayaw pagbigya ang imong gusto nga dili ka wadto. Dapat sensitibo ka sa balang espiritu. Wadto ka. Bisag dili gusto sa imong huna-huna o sa imong lawas kay wala ka sa mood. Ikaduha, simply obey even when it is not convenient. Tumana bisan kini dili sayon. Tumana bisan lisod. Ha? Kung pawalihon ka, ug moingon ka nga lisod man kaayo, buhaton nimo bisan lisod. Kay mao na ang sakto nga pagtuman. Mao na ang obedience. Kinahanglan mo obey ka bisan og dili sayon, bisan og lisod kaayo buhaton ang maong atas. Buhaton nimo. People of true faith have always been willing to subordinate self-will to God's will. Ang tao nga adunay pagtuo kanunay kining andam sa pagpaubos sa iyahang kabubuton ug musubmit sa kabubuton sa Ginoo. Maunay tinuod na pagtuo. Natay mga self-will. Pero ang tinuod na pagtuo, andam nimong i-down, andam nimong ipaubos ang imuhang kaugalingon na will, kaugalingon nimong gusto, o imuhang buhaton ang gusto sa Ginoo. For example, adtoon ka sa Marawi para mahimo kang isa ka missionary. Ang imong will, maingon jud ka, di ko moadto kay mas mamatay ko dito. Pero ang will sa Ginoo, moadto ka dito. Ang tinuod na pagtuo, kabalo mo sa may tabo, moadto ka. Bisag ang imong will, dili ka gusto maadto kay mamatay ka. Mao nay tinuod na pagtuo. Nga andam nimong ipaubos, waksion ang imong kaugalingon na kabubuton para lang makasunod sa Ginoo. Standing for truth will not always be convenient. Third, simply obey even when you do not understand why God has required something. Kinahanglan nimong mutuman bisan wala ka makasabot nganong gikinahanglan sa Dios. Ang usa ka butang nga ipahimo dia sa imuha. We may not always comprehend the why of God's will. In 1 Samuel 15:22, usahay dili man nato masabtan kanunay kung ano unsa ang kabubuton sa Ginoo, pero you need to go because it is required by the Lord. 1 Samuel 15:22. Kung siya gingon sa 1 Samuel 15:22. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ug si Samuel miingon, aduna bay dakong kalipay ang Ginoo diha sa mga halad nga sunugon ug sa mga inihaw kaysa pagtuman sa tingog sa Ginoo? Timan ang pagtuman labaw pang maayo kaysa inihaw ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karniro. Adunay mas dakong kalipay ang Ginoo diha sa mga halad nga sunugon ug mga inihaw kaysa pagtuman sa tingog sa Ginoo. Ingon na timan ang pagtuman labaw ang maayo, labaw pang maayo kaysa inihaw ug sa sunugon. Mas labaw ang pagtuman kaysa imuha mga halad. So understanding can wait, but obedience cannot. Katapusan, simply obey even when it could embarrass you. Tumano nimo bisan kun makapakaulaw kini kanimo. Makapakaulaw kanimo. Tumano nimo bisan og paulawan pa ka. Because refusal to obey because of embarrassment is really denial of the Lord. Dagan ka nato dili makatuman kay ulaw. Palag maulawan ka, tapos magtuman ka. Ingon ang Mark 8:38 o Luke 22:54 to 62. Ako kaulaw ko nimo atubangan sa mga tao, ikaulaw ko sa ikaw sa tubangan sa amahan. Wala bahala ulaw basta kay di lang nimo ikaulaw ang Ginoo. Bisag mapakaulawan pa ka sa imuhang pagkakristohanon, sa imuhang pagpamuhat para sa Ginoo, sige lang. Kay kini para sa kahimayaan sa Ginoo. Jesus, of course, is the supreme example of consistent obedience. Wala kay dapat ikatalaw. Kaya atuwa ganing labaw nga ehemplo, consistent gani siya sa pagtuman sa sugo
sa iyang amahan ngadto kaniya. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog. Ang matag pagtutuo, tuuhi kung ikaw usa ka Kristohanon, gitagaan ka sa Ginoo o balaang espiritu para mo empower kanimo. Nahimo kang indwelling power sa Ginoo, pinagi siya espiritu aron makadaog ka sa pagpakigubat batok sa imong kaluyahon, batok sa imong unod-non nga pagbati. Aron ikaw dili makabuhat sa mga butang na makigusto sa imong unod. Kini ang timan-i, ang balaang espiritu gihatag nganhi kanato aron sa paghatag og gahom kanato o sa pagtabang kanato sa pagkinabuhi sa kagawasan o pagka masinugtanon sa atong Ginoo.